अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल क़ुरआन नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 1.6 है, यानी पहले सूरह का छठा लेसन। इसका थीम है सूरह फातिहा आयत नंबर 5। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं: वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यानी लफ्ज़ी तर्जुमा, इसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी अहम नुकात इस सबक के, इस लेसन के, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यह है सूरह फातिहा की आयत नंबर 5। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ या वर्ड है इय्याका। इसके माने हैं तुझ ही की, इंग्लिश में कहेंगे यू अलोन। नेक्स्ट वर्ड है नअबुदु। इसमें जो नून है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी हम, हमारी तरफ इशारा करता है। इसका नअबुदु का रूट वर्ड आइन बा दाल से है और लफ्ज़ी माने हैं हम इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, पूजते हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी वर्शिप। नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं व इय्याका। वाव एक अलग वर्ड है, इय्याका अलग वर्ड है। वाव एंड या और के लिए इस्तेमाल होता है। इय्याका इन दोनों को मिला के इस तरह से पढ़ेंगे, और तुझ ही से यानी इंग्लिश में एंड यू अलोन। नस्तईन इसका रूट वर्ड है आइन वाव नून से, और नस्तईन में जो नून आ रहा है शुरू में वो भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी हमारी तरफ इशारा कर रहा है। इसके लफ्ज़ी माने होते हैं हम मदद तलब करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी आस्क फॉर हेल्प। मुकम्मल तर्जुमा इस आयत का इस तरह से होगा: इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुझ ही की हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे यू अलोन वी वर्शिप, यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। तफसीर देखते हैं। इय्याका नअबुदु यानी तेरी ही बंदगी हम करते हैं। इय्याका नअबुदु किसी ज़ात की ताज़ीम व तकरीम, इबादत और इसकी परस्तिश के 4 वजूहात हो सकते हैं। यानी किसी की हम ताज़ीम कर रहे हैं, उसका इकराम कर रहे हैं, उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, उसकी इबादत और उसकी परस्तिश यानी उसकी वर्शिप करते हैं, तो उसके 4 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला है कमाल यानी उसमें परफेक्टनेस होना चाहिए, एक्सेलेंस होना चाहिए। दूसरा एहसान, उसका हम पर एहसान होना चाहिए। थर्ड एहतियाज यानी डिपेंडेंसी, हम उस पर डिपेंडेंट हों। और चौथा है खौफ, हम उसका खौफ रखते हों चाहे किसी वजह से। अल्लाह ताला की इबादत में ये चारों वजूहात मौजूद हैं और इन वजूहात की हम तफसील आगे देखते हैं। पहली वजह कमाल यानी परफेक्टनेस उसमें होना चाहिए जिसकी हम परस्तिश करते हैं। तमाम आलमीन में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही कमाल मुतल्लक़ है, यानी 100% परफेक्टनेस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात में है, जिसमें किसी नुक्स या कमी का शक तक नहीं है। यानी अल्लाह ही की ज़ात में कोई फ़्लॉ, कोई फ़ॉल्ट, कोई डिफिशिएंसी नहीं पाई जाती, बल्कि जैसा मैं अभी आपको बताई कि 100% परफेक्टनेस रखता है। तमाम कमालात का मरकज़ और सर चश्मा इसी की ज़ात है। यानी कायनात में जहाँ कहीं हमको कोई हुनर, कोई कमाल नज़र आता है तो उसका सोर्स अल्लाह ही की ज़ात है। आसमान और ज़मीन में बसने वाले इसी की बंदगी में अपना कमाल हासिल करते हैं। यानी ज़मीन और आसमान में जो भी मखलूक है उसके बंदे हैं, और बंदगी में कमाल हासिल करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। सूरह मरियम आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमान अब्दा। जो कोई आसमान और ज़मीन में है वो इस रहमान के हुजूर सिर्फ बंदे की हैसियत से पेश होगा। यानी अल्लाह की ज़ात के अलावा सारी की सारी मखलूक है और उसके बंदे हैं, और अल्लाह के आगे वो सिर्फ़ और सिर्फ बंदों की हैसियत से पेश होंगे। दूसरी वजह अल्लाह की परस्तिश करने की वो है एहसान। अगर किसी एहसान करने वाले मुहसिन का एहसान इबादत व ताज़ीम का सबब बनता है तो भी अल्लाह की ज़ात ही लायक इबादत है। यानी सारे बंदों पर एहसान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात का है। याद रखें वही अरहमुर राहिमीन है, इसने अपने नफ्स पर रहमत को लाजिम कर रखा है। यानी सिर्फ़ वो अपने मखलूक पर एहसान ही नहीं करता बल्कि बेइंतहा रहम दिली से उनसे मामलात करता है। सूरह अनाम आयत नंबर 54 में फ़रमाते हैं कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम करार दिया है। यानी सारी मखलूक के साथ रहमत के मामले करना, रहमदिली के मामले करना, उनके साथ रहमान और रहीम की हैसियत से मामलात करना, ये अल्लाह ने अपने नफ्स पर
واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے جو احسانات ساری مخلوق پر ہے یہ اس کی رحمت کی بنا پر ہے۔ تیسری وجہ جس کے سبب ہم کو اللہ کی پرستش کرنی چاہیے وہ ہے احتیاج، یعنی ڈیپینڈنسی۔ عبادت کا اصل سبب اگر انسان کی محتاجی ہے پھر تو معبود حقیقی اللہ ہی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی اپنے آپ میں مکمل اور ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اپنی لائیولیہوڈ کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے آپ میں مکمل ہے، وہ ایبسلیوٹ اینڈ کمپلیٹ ان ہمسیلف ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہتا۔ کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔ یعنی سارے انسان اللہ کے محتاج ہے، بلکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنے آپ میں حمد کے لائق ہے۔ چوتھی وجہ خوف ہے جس کے سبب ہم کو اللہ کی پرستش کرنی چاہیے۔ اگر وجہ پرستش و عبادت ڈر و خوف ہے تو اللہ کی طرف سے محاسبے اور مواخذے کا خوف انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یعنی کس وجہ سے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اپنے محاسبے کے سبب۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اعمال کے سبب گرفت میں لینے والا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، اور اخروی معاملات میں بھی ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، اس سے خوف رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ انسان جانتا ہے کہ ایک دن اس اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور اس کے روبرو پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 15 میں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے ساتھ ہے، جو بندہ گناہ کے کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا وبال بھی اسی انسان پر ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف ہم کو لوٹنا ہے اور سارے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ یہ تھی 4 وجوہات جس کے سبب اللہ ہی کی ذات پرستش کے قابل ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم نے اس سبق میں دیکھے ہیں۔ جو بندگی کے قابل ہے وہی رب ہماری مدد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہی بندگی کے قابل ہے، یعنی اسی کی ہم کو عبادت کرنی ہے اور وہی ہماری مدد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر عبادت بھی ممکن نہیں ہے۔ نعبدو سے اجتماعی عبادت کا تصور ملتا ہے۔ نعبدو جیسا ابھی آپ کو بتایا گیا، نون جو ہے فرسٹ پرسن پلورل کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہاں پر عبادت اجتماعی کا تصور ملتا، اجتماعی عبادت کا تصور ملتا ہے، یعنی اسٹینڈ الون یا انڈیویجول عبادت نہیں، بلکہ اسلام میں با جماعت عبادت کا، نماز کا تصور دیا گیا ہے۔ بندے کو اللہ سے مدد طلب کرنے سے پہلے بندگی کے مقام پر فائز ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہم، اس سے پہلے ہم کو یہ احساس کرنا چاہیے، یہ بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور بندے کی حیثیت سے ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ سے مدد مانگنا ہم اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔